মনে করতে শুধু যাত্রা প্রেমী দর্শক দর্শিকা আসন্তাকালি আসুছি যাত্রা ধৌଳି ନରସିଂହପୁର ବାସେଳି ହତା ଯାତ୍ରା ପଡିବାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଧଉଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିର ନାଟକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହ ହାତ ଟେକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହ हाथ टेक आसंताकाली बासळी हता नरसिंहपुर बासळी हता जात्रा पड़ियाको आसंताकाली प्रथम रचनी शुभारंभ आसंताकाली आसंताकालीर नाटक किए कांदी ना हो हाथ टेक अभिनय करिवे मुख्य भूमिका सल्यूट एक्शन हीरो रुद्र अभिनय करिवे ऑलराउंडर लक्ष्मीधर हारिबो कानी तेलुगु भिलियन राउडियाका ज्ञान होलिया सोची आसंताकाली नरसिंहपुर बासळी हता जात्रा पड़ियाको आसंताकालीर नाटक सारा ओडिशा रे रेकर्ड करिथिबा नाटक किए कांदी ना हो हाथ टेक किए कांदी ना हो हाथ टेक ओडिशार प्रत्येक बुरबली रे चहल करी आगे चली धौली आसंताकाली देखा पाइबे नरसिंहपुर बासळी हता जात्रा पड़िया रेकर्ड करिबो जात्रा धौली आसंताकाली हौलिया सोची आसंताकाली नरसिंहपुर बासळी होता